Ito kape dong. Kape. Oh. Unsa na may pangano, nay pangan? Ulit din naman na yun. Ito may udto. Lahi na pa daw kauban taga Cebu. Unsa man? Butangan ni Prayo darite. Kana oh. Mas na may hotdo ni mo ni. Mo bisang dire bangana. Oh, laman yung ginamitan na dire ba? Butang. Pagkapit na sila pirmi batanay pangan gani. Ani oh.